Nako mga kabarangay Lakers, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi. Nakalimutan natin, may laban pala ang Lakers ngayon, laban sa Minnesota Timberwolves. Ito po, tingnan natin, first quarter, 7 minutes and 12 seconds pa. Okay, tingnan natin. Ayan na, mga kabarangay Lakers, nag-timeout kanina. Flashback tayo, ayan. Alright. Ayan, birthday niya. Happy birthday, LeBron, the King. Happy birthday sa'yo. 39 na. First quarter. Okay. Special to dahil birthday niya. Sana manalo. Mga ka-Lakers. Barangay Lakers dyan. Okay. Natin score. 17-6. 7-0-1. Okay. Ayan. Sana.